Today, kami akan pasang the panels dan drawer fronts dekat our washing machine and dryer pedestal. The plan is to pasang the small panel dekat belah atas dan a taller drawer front belah bawah. Kami guna bracket untuk secure the small panel onto the cabinet. Kami install tinggi sikit dari this part of the pull-out shelf. Tapi untuk the tall drawer front, saya decide untuk move 2 shallow drawer dari kitchen kami dan install them dalam the pedestals. Drawer front kami pasang onto the drawer pakai screw. And all done! Kami saja tak pasang drawer front dekat the shelf sebab nak pastikan shelf tu flat so that muat letak bakul kami. Dan the tall drawer front pun saya lebihkan belah bawah supaya kami boleh pakai kaki untuk pull the drawer out. Kami nak kena live with it for a couple of weeks untuk decide sama ada kami find it annoying or not that now kami perlu buka the drawer first baru boleh access the pull-out shelf. Kalau annoying, saya dah ada a backup solution for that too. Saya akan update if kami implement the solution, tapi for now, if korang nak more details, boleh dapatkan that info dalam my caption.